डॉक्टर नृसिंह साहू को आह्वान क्रमे सारदा ग्राम पंचायत अनुष्ठित होता विजु जनता दल कर्मी सम्मेलन सभापति तथा कुमुसी ग्राम पूर्वतन सरपंच कारण भाई आज आपण मानकर मुख्य अतिथि ए पंचायतर मुख्य अतिथि आम समस्त प्रिय नेता परजंग निर्वाचन मंडल अद्वितीय नेता तथा ओडिशा सरकार वाणिज्य और परिवहन विभाग मंत्री डॉक्टर नृसिंह साहू महोदय मंच में बसी समस्त मंचासीन अतिथिवृंद मो सामने बसी सारदा ग्राम पंचायतर सबु गाँव आसी सम्मान्य मामान मौसी मान भौणी मान मो सामने बसी समस्त विजु जनता दल कर्मी बंधुगण समस्त मोर हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ। बंधुगण आज आपण मानकर आशीर्वाद आपण मानकर भल पाइबा आपण मानकर साहाय्य पाई मु आपण पाखे छिड़ा होगी पद कथा कहने सुजोग पाई से आपण मानक धन्यवाद जनाऊँ। बंधुगण आज ये पंचायतर जहाँ उन्नति होती जहाँ आज आप देखुं केवल आपण मान सम्मुख में बसी प्रिय विधायक प्रिय मंत्री तांकरी पाई पंचायत उन्नति होती गोटे कथा मन पड़ी 2007 मसीहा कथा 2004 मसीहा जो कांग्रेस दल थी आम जीतिले से समय मुझे मागी बारगिनिया तहला साइड गोटे कम्युनिटी सेंटर मत सार कहते देवी ना सरपंच जीतिक आसो सब देवी से 2 वर्ष अपेक्षा करी 7 मसीह सरपंच बीजेपी गढ़ को दोहलाई संग्राम करी सरपंच हेली साई विधायक को दाबी कली सार आपको कथा कहते कथा पूर्ण करूँ फसिले संगे संगे 9 लाख टंका अनुदान देले से एमएलए था 50 लाख से 50 लाख रु 9 लाख टंका देले से होते महामान्य आम मंत्री महोदय जहाँ कथा देवे ता काम करेंगे जहाँ करेंगे ता करेंगे एतिक नहीं जिला परिषद दायित्व देला जोन स्तर दायित्व नेला जो पंचायत जहाँ दाबी करपदा हो कंदसिंगा हो रोड़ हो पानी रठाघाट हो चांदपुर हो कुमुसी हो सब दाबी पूरण कर समस्त तरफ मो हार्दिक अभिनंदन जगन्नाथ प्रार्थना करुँच जगन्नाथ आगामी दिन आमको साहा हुआ कारण यहीपरी नेता मो जीवन में पाइबी ना मुझे बंधुगण आज आप जहाँ देखुं परजंग निर्वाचन मंडल में सबू यही महामान्य मंत्री महोदय एमएल थिला बेले से जिते कम करशार कौन मंत्री से कम करें ना कारण आम विधायक होती उपशिक्षित जड़े डाक्तर सम्मान दिखती मंत्री सम्मान दिखती प्रशासक अधिकारी मैंने आईएएस अफिसर बंधुगण आप देखो परजंग जहाँ होती तहसिल अफिस हो आपणकर थाना बिल्डिंग हो आपणकर बड़कम रास्ता हो आपणकर जो रास्ता बर्तमान सादर परजंग होती बर्तमान काली 12 कोटी टंका टेंडर सार उद्घाटन सैलास कर दुआबाड़ी ठारू आपणकर कुमुसिया पर्यंत सब काम होती केवल मानव मंत्री आगामी दिन में आम यहीपरि नेता को पाइबापी अक्लांत परिश्रम करवा आम समस्त आशा परजंग निर्वाचन मंडल सारदा पर अच्छी तेणु मोर सम्मान आपण निवेदन करुँच जोड़ हस्त आगामी दिन सारदा को जो अणी कर आनी जो अनुरोध कर सब आनी समस्त राखी सारदा पर से सम्मान रखापी मुझे समस्त को निवेदन करुँच जोड़ हस्त निवेदन करुँच गोटे सरकार अच्छी केन्द्र में गोटे सरकार अच्छी केन्द्र में कथा कहे बड़ बड़ भाषण मारे बड़ बड़ 14 मसीहा पूर्व कहूला प्रति अकाउंट को 15 लाख टका देवी 14 मसीहा पूर्व कहूला गैस रेट कमे देवी 14 मसीहा पूर्व कहूला पेट्रोल रेट कमे देवी अच्छा दिन आनीदेवी कौन कला से कहूला मतलब 60 मास समय दियो 60 वर्ष सरकार जहाँ करनी 60 मास काम करी 60 मास कौन कर दलीय पार्टी संग्रह कर जानते कि आगु केन्द्र मंत्री मैंने थे ओडिशा थे कौन मंत्री हेलिकप्टर पाटपदारू कुआड़ आसे एत पैसा रोजगार कर कंदसिंगारू
ପାଟପଦାରୁ ଆମର କୁଆଡ଼େ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କାରରେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ମାରିକରି ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମିତ ଶାହ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 3 ମାସ 2 ମାସ ମାସକୁ 2 ଥର ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୁହ, ସବୁଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ 147ରୁ 130 ଆସନ ନେବୁ, 130 ଆସନ ନେବୁ। ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଟିର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ସାହୁକୁ 20,000 ଭୋଟରେ ତ ଜିତେଇବୁ। ନିବେଦନ କରୁଛି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅପେକ୍ଷା କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଗୌତମ ଭାଇଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଲୋମହର୍ଷକାରୀ 2 ପଦ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି। ସେହି ମହାମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେହି 2ଟି କଥା ପଦରେ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ କାରଣ ବାବୁ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ରାଉତ ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସରପଞ୍ଚ, ସମସ୍ତ ଅତିଥିଗଣ, ମା ମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ଭାଇମାନେ, ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭାଷଣ ଶୁଣିଲେଣି। ମୁଁ ଖାଲି ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ସମାବେଶ ହେଇଛି ଏ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମାବେଶ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ପର୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ 17-18ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇଭଳି ମିଟିଂ ସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେବା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସାନ୍ଦାର। ଏବଂ ଏ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସହାନୁଭୂତି ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌତମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗୁଁ। ଆଜିର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ସେଥିରେ ଆମର ଜିତିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ସାନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଭୋଟ ପାଇବୁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସାନ୍ଦାରେ ଅଛି 18ଟି ୱାର୍ଡ, 18ଟି ୱାର୍ଡ ଅଛି ସାନ୍ଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସବୁ ୱାର୍ଡରୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିନିଧି ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଟୁ 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଜୋନ୍ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେବ ତାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେବ ତାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ସବୁ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଜିତିବେ ଏବଂ ସାନ୍ଦା ଜିତିଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି, ସାନ୍ଦା ୱାର୍ଡ ଜିତିଲେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବିଗତ 19 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନହିତକର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ପକ୍କା ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଗାଁରେ ଗମନାଗମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।